25তম রাইজিং ডে উপলক্ষে টিএসআর 7 ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে বুধবার দুপুর 1টায় উজান গোলাঘাটি হাই স্কুল মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে টিএসআর 7 ব্যাটালিয়ন। জানা যায় জম্পু জেলার টিএসআর 7 ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে 25তম রাইজিং ডে উপলক্ষে বুধবার দুপুরে উজান গোলাঘাটি হাই স্কুল মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন টিএসআর 7 ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট তাজুল ইসলাম, নায়েক সুবেদার উত্তম কুমার দাস সহ অন্যান্য জওয়ানরা। এদিনে রাইজিং ডে উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করার পর সকলকে এই বৃক্ষগুলি অতি যত্ন সহকারে লালন পালন করার জন্য বার্তা দিলেন টিএসআর 7 ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট তাজুল ইসলাম। তিনি সিনি স্কুল উজান গোলাঘাটি হাই স্কুলত তিনি আন্ডার জম্পুইজলা টিএসআর 2 ব্যাটালিয়ন হইতে जोंनो তিনি বুফাং রজাখা আর বুফাং কাই जोंबो एमने सिनियर ग्रीन तो नांगुनो तो बरक बो सिनि सिनियर सगा इनॉग्रेशन खाइबे कामा आंखा सिनि स्टुडेंट गो माने हैप्पी जों टीचर नि होइते बो हैप्पी होइते डिपार्टमेंट बो मनो नाइ दंगो बिकॉज जोंनो ग्रीन फेंसिंग बो तो बरक बो सगा खाइबे जों मनो लग जों ते आलादा बो खाइनाय आमबागे सिनि 2 ব্যাটালিয়ন টিএসআर रंनो बो जों बेलाय बेलाय हामबाय सिनि स्कुल नि तरफ थेके जत स्टुडेंट नि आंगते जों हामबाय जानोगो টিএসআर ओ जेर फाइमानि ओ थानि मुंखे बरो स्कुल नि मुंखे उजान गोलाघाटी हाई स्कुल जम्पुइजला ओके मेरन सिनि मुंखे आनि मुंखे बेला देबरमा आं आरो सिनियर टीचर दाबुक जीटी बाहेर मा तंग के तिनि बरक जे बुफां काइ हिमानि बरक बेलाय तंग थकजाक आंगो बेलाय तंग थकजाक सिनि बाद बाकी सिनि स्टाफ रक आनि इनचार्ज बरक जतनो तंग थकजाक इनचार्ज दाबुक मीटिंग थांजाक आं बाकी बिनि बदला आं दाबुक पासाजागो जागा तो जतनो तंग थकजाक बुफां जोंनो काइरि माने 2 ব্যাটালিয়न टीचर नि तरफ थेके